अखंड विष्णु कार्यं व्यासेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्यायै नमः। नारायण नारायण नारायण। अखंड विष्णु कार्यं व्यासेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्यायै नमः। नारायण नारायण नारायण। अखंड विष्णु कार्यं व्यासेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्यायै नमः। नारायण नारायण नारायण। अखंड विष्णु कार्यं व्यासेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्यायै नमः। नारायण नारायण नारायण। अखंड विष्णु कार्यं व्यासेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्यायै नमः। नारायण नारायण नारायण। अखंड विष्णु कार्यं व्यासेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्यायै नमः। नारायण नारायण नारायण। अखंड विष्णु कार्यं व्यासेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्यायै नमः। नारायण नारायण नारायण। अखंड विष्णु कार्यं व्यासेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्यायै नमः। नारायण नारायण नारायण। अखंड विष्णु कार्यं व्यासेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्यायै नमः। नारायण नारायण नारायण। अखंड विष्णु कार्यं व्यासेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्यायै नमः। नारायण नारायण नारायण। अखंड विष्णु कार्यं व्यासेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्यायै नमः। नारायण नारायण नारायण।
अखण्डविष्णुकार्यं व्यासेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्यायै नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्यायै नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्यायै नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्यायै नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्यायै नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्यायै नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्यायै नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्यायै नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्यायै नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्यायै नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्यायै नमः। नारायण नारायण नारायण।
अखण्ड विष्णु कार्यं व्यासेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्यायै नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्ड विष्णु कार्यं व्यासेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्यायै नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्ड विष्णु कार्यं व्यासेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्यायै नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्ड विष्णु कार्यं व्यासेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्यायै नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्ड विष्णु कार्यं व्यासेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्यायै नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्ड विष्णु कार्यं व्यासेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्यायै नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्ड विष्णु कार्यं व्यासेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्यायै नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्ड विष्णु कार्यं व्यासेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्यायै नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्ड विष्णु कार्यं व्यासेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्यायै नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्ड विष्णु कार्यं व्यासेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्यायै नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्ड विष्णु कार्यं व्यासेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्यायै नमः। नारायण नारायण नारायण।
अखण्ड विष्णु कार्यं व्यासेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्यायै नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्ड विष्णु कार्यं व्यासेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्यायै नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्ड विष्णु कार्यं व्यासेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्यायै नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्ड विष्णु कार्यं व्यासेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्यायै नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्ड विष्णु कार्यं व्यासेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्यायै नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्ड विष्णु कार्यं व्यासेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्यायै नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्ड विष्णु कार्यं व्यासेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्यायै नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्ड विष्णु कार्यं व्यासेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्यायै नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्ड विष्णु कार्यं व्यासेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्यायै नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्ड विष्णु कार्यं व्यासेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्यायै नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्ड विष्णु कार्यं व्यासेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्यायै नमः। नारायण नारायण नारायण।
अखण्डविष्णुकार्यं व्यासेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्यायै नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्यायै नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्यायै नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्यायै नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्यायै नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्यायै नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्यायै नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्यायै नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्यायै नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्यायै नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्यायै नमः। नारायण नारायण नारायण।
अखण्डविष्णुकार्यं व्यासेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्यायै नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्यायै नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्यायै नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्यायै नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्यायै नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्यायै नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्यायै नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्यायै नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्यायै